हेलो हाय जय जगन्नाथ समस्त को आउ स्वागत करछि आपण मानकु मो नुआ ब्लॉग रे। तो बैक कैमेरा करके आपण मानकु वेदर जणे दउछि तापरे ब्लॉग को स्टार्ट करछि। आ गोटे कथा कहवा को चाहूछि काहे ना मु आज आछि कोठी ना उमरकोट। तो ए गाँव रो बैक कैमेरा करके ए सहर रो दृश्य देखे दउछि आ ए वीडियोटा को स्टार्ट करछि। अंतु केते सुंदर पाग देइछि पूरा ठंडा ठंडा पाग मेघुआ पाग सब देखैछि देखंतु देखि पारथुए केते सुंदर मेघुआ पाग करछि। तो मु एछि अछि कोठी ना उमरकोट रे आम घर एठी अछि आम घर उमरकोट रे धडरा रे आ बहुत जगह रे अछि। तो आपण उनको परवर्ती वीडियो रे देखैबी तो देखि पारथुए बढ़िया पवन दउछि ना। तो मेघुआ पाग करछि आ गोटे जिनस देखौछि तो बढ़िया फूल होइछि देखंतु देखंतु आउ देखंतु एटा होछि आम पड़ोसी घर देखंतु देखिले तो एटा होछि आम पड़ोसी घर आउ एटा होछि आम भड़ा दे देइछु ए घरटा देखंतु देखि पारले तो आउ एटा होछि हमर पड़ोसी घर एटा भी आम पड़ोसी घर जो सीधा रे जो देखि पारथु ए घरटा सेटा भी होछि आम कोन पड़ोसी घर। आ देखंतु ए घरटा एबे तयारी होउतिला देखि दउछि ए घरटा भी तैयारी होउतिला तळे जो देखि पारथुबे से घरटा सेतकी पर्यंत लंबीची। तो ए घर केही रहू नथिले बोली देखंतु केमति गछ होई पड़ीची पूरा जंगल हे जाईची से जगह रे नाग साप बहुत प्रकार साप बाहरलेनी किंतु ए गछ गुडा को काटू नांती कारण एना एठी पोसीबा तो इम्पॉसिबल नहीं साप नबार बोली एठी देखि पारथुए से जाली लगे दीचंती ए देखंतु से जाली मु जूम करके देखे दउछि देखि पारले तो सेटा होछि जाली लगे दीचंती कारण साप चढ़ी पारिबेनी लोक मानको साहस देखंतु से भितरे साप तो निश्चिंत थिबे आपण माने भी देखि जानि पारथुबे साप तो निश्चिंत थिबे। तो एटा होछि आम गली जोटा कि उमरकोट रो कौन कहते जानते महावीर कॉलोनी। तो आमे यही कॉलोनी रोचु। तो मु बुले बोले आपण मान को छातर दृश्य देखे दूची आ तलकू जाइए आ गोटे वीडियो स्टार्ट करछि चलतु ए देखंतु छातर गोटे साइकिल थिला कुआडे गला कहि परिनी। तो ए देखंतु गछ मान देखंतु एटा की गछ जानिचंती देखंतु एटा की गछ जानिचंती देखिए जो माने जानिछ ताले मते कमेंट रे कहिबे ठीक अछि। मु एबे कहिबी नि गछर ना ए देखंतु एटा की गछ एटा ए देखंतु एटा की गछ एटा होची एलोवेरा। हो मु कहि दउची ए गछर ना कोन ए गछर ना होची ड्रैगन फ्रूट गछ देखंतु केते बड़ होई गेलानी केते बड़ होई गेलानी देखि पारथुले। तो म आगरो वीडियो बनै नथिली सान सान होइतिला तो एबे देखंतु केते बड़ बड़ होई गेलानी ए देखंतु देखि पारले। तो आ देखंतु केते प्रकार गछ सब अछि देखि पारुन थिबे देखंतु एई गछ की गछ मते कमेंट रे कहिबे काहे ना मैं गछर ना जानि। ए देखंतु केते बढ़िया फूल होईछि देखंतु देखिले। तो
ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏତିକିରେ ରଖିଦେବା। ତ ବାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଙ୍କି ଏଇଟା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ତା ତଳେ କି ଗଛ ଯାକ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା କି ଗଛ ମୋତେ କହିବେ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ହରଗୁଡ଼ା ନାଇଁ, ଅରଖ ଗଛ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଅରଖ ଗଛ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସେ ଘର ଭିତରେ ବି ଅରଖ ଗଛ ଝୁଲିଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ପଣସ ଗଛ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ପଣସ ଗଛ। ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ସିଧାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଗଛଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅରଖ ଗଛ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଜୁମ୍ କରିବି ନା କରିବିନି, ଏତିକିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଗାଁ, ମାନେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ସେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତ ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି, କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ ଜଗିଛି। ତ ସେ ବସ୍ ଆସିଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯିବି, ନହେଲେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ଯଦି ମୁଁ ହଇରାଣ ହେବା କଥା। ଏବେ ତ ହଇରାଣ ହେବା କଥା କିଛି ପଡ଼ିନି। ତ ଆମ ଗାଁ ବସ୍ ତ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଯାଉଛି, 12ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଥରେ ଯାଉଛି, ଆଉ 10ଟା ବେଳେ ଥରେ ଯାଉଛି, ଆଉ 4ଟା ବେଳେ ଥରେ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ବସ୍ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ କେତେବେଳେ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଛି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିହାତି କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।